पयलीं आमच्या काँग्रेसीक म्युन्सिपालिटी इलेक्शनूय कॉन्टेस्ट केला। बाब मनसूर शेख आज आमच्या काँग्रेस पक्षाक आपल्या असंख्य अशा कार्यकर्त्यांक घेऊन जॉईन जाता। तशेंच हांव मागता वसिमा लागीं की ताणें फुलांचो तुरो दिवन आमचो कुंकळेचो आमदार तसो जेलोबी युरिया लेमोवाचें स्वागत करचें म्हूण। तशेंच मागता बाब शबिरा लागीं की ताणें एमके शेखाक फुलांचो तुरो दिवन बाब एमके शेख सराचें स्वागत करचें म्हूण। तशेंच हांव मागता फरदीन शेख हाजे लागीं की ताणें आमचो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री आसिफ नरोनाचे फुलांचो तुरो दिवन ताचें स्वागत करचें म्हूण। हांव मागता आसिफ नरोना लागीं की ताणें वेलकमाची स्पीच दिवची म्हूण। आमच्या मनसूर बाबाच्या भविष्यात आमच्या पक्षान प्रवेश जावपा खातीर सुवाळो जो आसा ऑर्गनायज केला। त्या सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन गोंय इंडिया लेमो, आमचो सिनियर मोस्ट वायस प्रेसिडेंट आनी वर्किंग प्रेसिडेंट सर एमके शेख, तशेंच आमचे दोनी मतदारसंघाचे झडपी बाब संजय, सगळे म्हणजे पत्रकार भाव आनीक आमचो आज लोकप्रवेश करता मनसूर आनीक बाब आमचो शैलेश जोतकर आनीक सगळे म्हजे कुंकळेचे भावांनो आनी भयणीनो, आज म्हाका एक सांगपाक दिसता की ह्या दिसांनी आमचे आख्खे पुराय गोंयभर भरपूर मनीस आमच्या पक्षान प्रवेश करीत आसा आनी ते कित्याक करीत आसा हेवूय बी हांव तुमकां सांगता। आज कितें जालां, आख्खे गोंयभर जनता फुटलो आहा। जनतेक हे सरकार जे पळय चल्लां ते वायट अशें लोकांक दिसून येता, सारकें चलना। चड भ्रश्टाचार, सगळे कन्ज्युमेबल आयटम आहाय ते सगळे वाडलेले आहाय, म्हारगाय सगळी आखीच कांयच सारकें ना। सिलिंडर म्हारग जाले, पेट्रोल म्हारग जाले, सगळे म्हारग आहा सगळे। सो लोकांक कितें जालां, कॉमन मनशाक काबार जालो आहा, कॉमन मनशाक आनीक दवरना बीजेपीन। सो त्या खातीर लोक दुखोवन आज तांकां गोमोन येयलां अशें दिसता। कित्याक जायते जाणांक हे तितले न्हू, आनीक फुडारा येणाऱ्या दिसां तुमकां दिसतले। आनी भरपूर आमचे मनीस जायते आमच्या सालसेडेंतले हांव उलयतां, म्हणजे डिस्ट्रिक्टांतले जायते आमकां फोन मारता आपणाक जॉयन जावपा जाय म्हणून। तेन्ना येणाऱ्या दिसां ते जॉयन जातले तेन्ना तुमकां दिसतले। हांव पयले सुवातेर आमच्या बाब मनसुराक वेलकम करता आमच्या काँग्रेस फामिलीक। आमी जी काँग्रेस इज अ बीग ओशन म्हणून म्हणलो आहा। सो तुमी येता तितले आमकां आमची पक्ष घट जाता आनी जी जबाबदारी म्हाका दिल्या पक्षान डिस्ट्रिक्टाची, म्हाका आमचे घट करपाक, जे आमची पक्ष आहा तो घट करपाचो तें म्हजें काम हांव चालूच दवरतलो। आनीक परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक उनुनीत येवकार दिता ह्या सुवाळ्याक। आनीक दोन उतरां आयकली म्हणून तें बरें करूं। आमच्या परीक पावून जाल्ला आमचो गिरदोलेचो झडपी संजय वेळी। हांव मागता शाबिरा लागीं की ताका फुलांचो तुरो दिवन आमचो झडपी संजय वेळीपाचें स्वागत करचें। तशेंच टायम पाविल्ले कडेन आसा आमचो श्री मनसूर शेखाक भितर हाडपाचो, पक्षाक ताका प्रवेश दिवपाचो। हांव मागता श्री मनसूर शेखा लागीं की ताणें मुखार येवचें म्हूण। तसोच हांव मागता पारोडा पंचायतीचो एक्स डेप्युटी सरपंच तसोच पंच शैलेश जोतकर हांगा आसा, हांव मागता ताचे लागीं की ताणें माचयेर येवन बसका घेवची।
युरी मधी घे ताका मधी घे मिडल घे इनकेस तुझी मधी घे एका मधी घे दोन धाक पार्टीचो आमचो सिनियर मोस्ट लिडर एमके शिका लागीं की ताका ताणें ताची मेंबरशीप घेवची म्हण तशेंच हांव मागता आमचो हुबळीचो आमदार आनी गोंयचो लिडर ऑफ ओपोजिशन की ताची गळ्यात काँग्रेसीचो शाल घालून ताचे आमचे काँग्रेसीक स्वागत करचें म्हण तशेंच हांव मागता आमचो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसीत नरोना लागीं की ताका फुलाचो आमचो मंजुरा फुलाचो फुलो दिवन काँग्रेस पक्षाक स्वागत करचें म्हूण हांव मनसूर शेखाक वेलकम करता आनी ताका बरें यश आवडीता तशेंच आतां हांव मागता आमचो सिनियर मोस्ट आनी गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो वायस प्रेसिडेंट श्री एमके सरा लागीं की ताणें 2 उतरां आमकां सांगची म्हूण व्हेरी गुड दक्षिण गोंय जिल्लो काँग्रेस कमिटीचे आमचे अध्यक्ष बाब आसीफ नरोन तशेंच आमच्या उकोडी ब्लॉकाचे अध्यक्ष आमचे विरोधी पक्ष फुडारी आनी उकोडचे आमदार युरी आलेमाव तशेंच आमचे झेडपी मेंबर संजय वेळी चोदकर आतांच काँग्रेसींत प्रवेश घेतिल्ले आमचे इश्ट मनसूर शेख पत्रकार भाव भयणी आनी मोगाळ भावनो आनी भयणीनो विधानसभेच्या वेंचणुकेक जेमतेम 5 ते 6 म्हयने उरल्यात आनी गोंयचे राजकीय वातावरण झपाट्यान बदलपाक लागला आनी खोशयेची गजाल म्हळ्यार हे राजकीय वातावरण काँग्रेसच्या वटेन बदलपाक लागला त्या खातीर हालींच्या दिसांनी आमी पळयलां की एका फाटल्यान एक लोक फुडारी काँग्रेस पक्षात प्रवेश घेतात ही एक खोशयेची गजाल आनी हाका लागून काँग्रेस पक्ष आनीकय घटमूट जावपाक पावता सुरवेक हांव मनसूर शेख हाका काँग्रेस पक्षात घुनुवणीक येवकार दिता आनी ताका ताच्या फुडल्या राजकीय जिणेंत ताका यश आवडेता आतां तुमी म्हणटले की लोक काँग्रेस पक्षात येता व्हड संख्येन कित्याक प्रवेश घेतात हाचें कारण म्हळ्यार काँग्रेस पक्ष हो एकूच पक्ष सध्या गोंयांत आसा जाणें ह्या गोंयची पुर्तुगेजांतल्या गुलामगिरींतल्यान सुटका केली गोंयाक घटक राज्य मेळवून दिलें कोंकणी ही आमची मायभास ह्या मायभाशेक राजभास करून दाखयली इतलेंच न्हय की गोंयच्या सुटके उपरांत जर गोंयांत कितें उदरगत जाल्यार जाल्यार ती काँग्रेस पक्षाच्या सरकारा कडल्यानूच जाल्या ह्या खातीर लोक जाणात की ह्या गोंयची जर आनीकय उदरगत जातली जाय जाल्यार काँग्रेस पक्ष घटमूट जावपाक जाय काँग्रेस पक्ष परतून एक फावट सत्तेर येवपाक जाय आनी ह्या आशेन ह्या विश्वासान आज लोक काँग्रेस पक्षा कडेन येतात काँग्रेस पक्षात प्रवेश घेतात ते आमी पळयतात दुसरी गजाल म्हळ्यार आनीकय एक कारण आसा ह्या गोंयांत 2 महत्वपूर्ण असे राजकीय पक्ष आसात पयलो काँग्रेस आनी दुसरो बीजेपी काँग्रेस पक्ष जो आसा हो धर्माच्या नांवान जातीच्या नांवान भाशेच्या नांवान राजकारण करिना
काँग्रेस पक्षात सगळ्या धर्माच्या जाती जमातीच्या लोकांक सारको न्याय मेळटा आपलो विकास करपाक आपली जीण सुदारपाक तर एकल्याक काँग्रेस पक्ष संद दिता आमी धर्म आणि जातीच्या नांवान भेदभाव केन्नाच करिना बीजेपी हो धार्मिक पक्ष धर्माचेर आधारित राजकारण करपी आणि सगळे जे निर्णय असतात ते धर्माचेर आधारित असतात नाजाल्यार तुम्ही आज आमच्या ह्या माचयेर बसपी लोक पळयात हातूंत वेगवेगळ्या धर्माचे लोक तुमकां दिश्टी पडटले हांगा हिंदू आसा क्रिस्तांव आसा मुस्लिम आसा पण बीजेपीच्या माचयेर तुमकां एकाच धर्माचे लोक दिश्टी पडटले हो फरक जावन आसा काँग्रेस आणि बीजेपी भितर आमी धर्माचेर आधारित राजकारण करिना आणि हे जे तत्व जे आसा हे आमी 140 वर्सां पयलीं जेन्ना काँग्रेस पक्ष स्थापन जालो किंवा जन्माक आयलो तेन्ना पासून आमी सुरवाती पासून हे निधर्मीपणाचे तत्व आमी आपणायला देखीक काँग्रेस पक्षाचो पयलो अध्यक्ष आशिल्लो उमेशचंद्र बॅनर्जी जो धर्मान आशिल्लो पारसी काँग्रेस पक्षाचो दुसरो अध्यक्ष आशिल्लो दादाभाई नौरोजी जो धर्मान आशिल्लो क्रिस्तांव आणि तिसरो अध्यक्ष आशिल्लो बदरुद्दीन तय्यबजी जो धर्मान आशिल्लो मुस्लिम हाचे वयल्यान तुमकां दिसून येता की सुरवाती पासून काँग्रेस पक्षान निधर्मीपणाचे तत्व आपणायले आणि सगळ्या धर्माच्या जाती जमातीच्या लोकांक एकठांय घेऊन स्वातंत्र्याची चळवळ उबारली आणि ह्या देशाक स्वातंत्र्य मिळवून दिले स्वातंत्र्या उपरांत पासून पंडित जवाहरलाल नेहरूच्या फुडारपणा खाल या पक्षान सगळ्या धर्माच्या जाती जमातीच्या लोकांक एकठांय हाडले आणि या देशाची उदरगत करून दाखयली आधुनिक भारताची बुनियाद या पक्षाच्या सरकारान घाल्या आज जो आमकां देश दिश्टी पडटा ताची बुनियाद काँग्रेसीन घातली त्या बुनियादीचेरच आज हो देश उबो आसा आनीक फुडें वचपाचें आसा गोंयांत जायती उदरगत जाल्ली आसा आमच्या काळात आनीक उदरगत जातली जाय आनी ह्या सगळ्या धर्माच्या जाती जमातीच्या लोकांक तांची जिवीत तांची जीण सुदारपाची संद जर मेळटली जाय जाल्यार काँग्रेस पक्ष परतून एकदा सत्तेर येवपाक जाय आणि गोंयचे लोक हे करून दाखयते येता त्या इलेक्शनात जी वेंचणूक जावपाची आसा 2027 व 26 तेन्ना सबंद गोंयचे लोक आज तुम्ही पळयात ह्या सरकाराक पिटल्या कारण विकास कांय ना फक्त भ्रष्टाचार आणि भेदभाव चड ते वायट दिसता धर्माच्या नांवान जातीच्या नांवान भेदभाव करतात ते आमच्यांनी पळोवपाक जायना आज गोंयचे लोक मोठ्या आशेन मोठ्या उमेदीन आज काँग्रेस पक्षा कडेन पळयतात आणि म्हणून तांकां एक विश्वास आसा की काँग्रेस पक्षच आमकां सगळ्यांक बरोबर घेवन फुडें वतलो देखून व्हडा संख्येन आज लोक काँग्रेस पक्षात प्रवेश घेतात हाचे फुडें ह्या म्हयन्यात 2 म्हयन्या भितर आनीक जायते लोक जायते लिडर काँग्रेस पक्षात येवपाचे आसा लायनी लागल्यात आणि आमी तांकां भितर घेतले काँग्रेस पक्ष घट करतले आणि येता त्या वेंचणुकेक आमी जैत मेळयतले देव बरें आता बघता आता आमच्या पार्टीक इंडक्ट जाल्लो श्री मनसूर शेखा लागीं की ताणें आमकां 2 उतरां सांगची हाजीर आशिल्ले मानेस्त आमचो गोंय राज्याचो एलओपी युरी आलेनो बाबा आसीस एम के शेठ शैलेश तोडकर आणि संजय बाबू आयज खूब खुशी लागता की आयज काँग्रेसा मागीर रिएंट्री जाली 2018 जेन्ना लोहिया मैदानाचेर तेन्ना म्हाका एक मायनॉरिटी प्रेसिडेंट म्हणून अपॉइंट केल्लो आमचे आतांचे जे प्रेसिडेंट आहे बाब गिरीश भाईन म्हाका एक बरी एक हें दिल्ली ऑपॉर्च्युनिटी की तूं मायनॉरिटी प्रेसिडेंट जा म्हणून लोकां भितर सो आमी व्हडल्या दबाज्यांनी थिंगा मायनॉरिटी प्रेसिडेंट म्हणून काम केलें तशेंच काम करीत येताले तेन्ना तेन्ना
अचानक कितें जालें 2019 जे डिफेक्टर जे आशिल्ले 12 जाण MLA काँग्रेसाचे ते निवडून रोखडे उडी मारून त्या सायडीन गेले. तेमी खूब जाण हे सांगले की ओपोजिशन रावन आमचें काम जायना म्हणपाक लागले. ताका लागून तेमी थिंग गेले म्हणून. ओपोजिशनाचे रावन कितें काम जायना ते आतां युरी कडेन शिकपा जाय तेमी. युरी आले ओपोजिशन रावन कितें काम करपा लागला ते तेमी ते 12 आनी मागीर गेल्ले टर्माक जे 8 जाण गेले पळय ते तेचे कडेन शिकपा जाय की आमचे कुंकळे येवन पळयाय की कितें काम जायना ते ओपोजिशनान. ओपोजिशन रावन जे काम करपाची धाडस आहा पळय ते युरी कडेन आहा. युरी आले मग तशेंच आमी ते वावर पळयलो. ते गेलो तो वावर पळयलो आमी खूब जेन्ना एक्टिव्हिजन करताले तो गेलो तेन्ना तो वयतकीर आमी सामके न्यूट्रल रावले. आमी बारीक बारीक मुद्दे काडपा लागले की जावं ते आमगे म्युनिसिपालिटी जावं कितेंय एक हॉला तो आमगे ते पळोवन रोखडो इनिशिएटीव घेवन ते जे हॉलाचे जावं ते रोखडे तो जेन्ना हांवें एक हॉला लागून आमगे कुंकळेच्या हॉला लागून एक मुद्दो काडलो. मिडिया भितर पळोवन रोखडो असेंब्ली काबार जातकीर ताणें ते आपल्याली टीम घेवन थिंग येयलो आनी म्हाका कळ्ळें की तो घेवन गेलो म्हणून. आनी रोखडो तो हॉल आतां परत स्टार्ट जालो. रोखडो हे करतकीर तो वावर आमी पळयलो. तशेंच मायनॉरिटी लागून तो जितलो वावुरता पळय तो खंयचो आमदार वावुरना सामको. ताका इतलो मोग मायनॉरिटी लागून आहा ते असलो आमदार हांवें केन्ना पळयलो ना. मागे जेन्ना हांव जेन्ना हे कितें एक स्टेटमेंट घालता मागे चंद म्हाजे थोडे बाब जावं रफास बाब अब्दुल बाब वसीम हे तिगांय जावन येवन म्हाका हें केलें अरे ताणें आमकां मायनॉरिटी लागून इतली हें केलें. तेन्ना म्हाका इतली एक उर्बा येयली की बाबा हांव बी ह्या पार्टी भितर आनी तेका दितलो. तेका स्पेशली काँग्रेसा भितर येवन हांव तेका दितलो म्हणून म्हाका एक उर्बा येयली. सो हांव कितें म्हणटा जेन्ना हे 19 हे जे गेल्ले साहेबिणी शपथ घेवन ते वचोन बीजेपी प्रवेश केले ते लोकां फायद्या लागून लोकां लागून केल्ले. ते गेले आपल्या फायद्या लागून आपल्या बरे टेंडर मेळटले म्हणून. आतां ते टेंडर मेळटले म्हणून आतां टेंडर काबार जाले. आतां तांकां तेजी बील मेळ्ळी. बील जातकीर तेमी आतां न्यू बी टीम म्हणून येतली पळय तेतूर प्रवेश करतले नाजाल्यार कोणाक सपोर्ट करतले. आपूण बसणारे म्हणटले आनी कोणाक सपोर्ट करतले. तो सपोर्ट करताय ते तांकां पयलीं तुमी हे कडेन लोकांनी निशेध घेवपाचो जे कोणाक सपोर्ट करताय ना आपूण बसपाना आपूण कोणाक सपोर्ट करतलो. ती बीजेपीची बी टीम जावन आसतली. सो मागता तेंगे बील आतां तेंगे जे टेंडर गेल्ले पळय तेमी तेंगे टेंडराक बील येयले. सो तुमी लोकांनी सगळ्यांनी शातूर जावचे आनी कोणी तुमी येयले की आमी आतां न्यूट्रल आहाय आमी आतां खंयचे हेतूर पार्टी नाय बीजेपी पार्टी नाय आमी आतां ती बी टीमीच भितर आसा खंयची XYZ या आपूण स्वाभिमानी म्हणून येवन ते मशाल धरून येता पळय स्वाभिमानी कुंकळकार म्हणून तेंचे सपोर्टा येता पळय तांकां मातशें शातूर रावचें. आतां 26 जेन्ना इलेक्शन जातले तेन्ना मागे हे सगळे जाण आयज जे येयले एक फोनाचेर सगळे जाण मागे यूथ मागे फ्रेंड मागे भयण्यो हिंगा येयले ते मागे आवय थिंगा रोखडी सांग पडा एक फोनाचेर म्हाका इतली जाण जातले म्हणून म्हाका खबर नाशिल्ले. सो तेंका सगळ्यांक मना कालच्यान देव बरो करूं. आशिजाक सदां आशीष म्हाका सांगतालो प्लस शैलेश जोडकर आनी आयज म्हाका संजय हिंगा आसतना पयलीं हांव एकलोच दिसलो. आशीष म्हाका सदां 4 वर्सांनी पयलींच्यान सांगतालो अरे काँग्रेस जा तूं एकलो कित्याक आहा हा तूं सगळी हिंगा एकलो कित्याक तूं यो सदां सांगतालो तो. आनी पयर पसून सांगला ताणें 1 म्हयनो पयलीं जेन्ना वगल वाडटाली तेन्ना म्हाका मेळ्ळो आनी म्हणपाक लागलो अरे यो कित्याक हे तो म्हाका सदां आवडटालो. पूण हांव अरे आहा तुमचे सगळे केन्नाच्यान जेन्ना हे MP इलेक्शन पसून आशिल्ले तेन्नाच्यान सपोर्ट करताय सगळ्यांक बरे भशेन. आयज म्हाका स्टेजीर तर भिरांत लागलो ना कित्याक संजय आहा आनी जोडकर आहा
मातशे एक दोन्ही मातशे घट लागले ते आमगेल्याच पयली आनी हो शैलेश. सो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. आनी येत्या त्या हे 26 आमी 26 आतां लास्टा पडटलें काय 27 पडटलें इलेक्शन. व्हडले दबाज्यांनी आमी आमगे एक फाटी युरी जिखून हाडया. सो सगळ्यांक हांव मागता गोंयचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन तसोच आमचो कुंकळेचो मोगाचो आमदार श्री युरी आलेमावा कडेन की ताणें आपलें उलोवप करचें. हांगा बशिल्ले आमचे सिनियर वर्किंग प्रेसिडेंट बाबेन केशेक, दक्षिण गोंयचे काँग्रेसीचे प्रेसिडेंट बाब आशीष नरोना, संजू वेळीक जिल्हा परिषदाचे मेंबर जोतकर, आणि तुमच्या सगळ्याच्या मोगाचे बाब मनसूर, दुसरे म्हजे सगळे इश्ट जावं बाब वसीम, अबुल, समीर, सगळीं नांव घेयना, साबियो. हांव तो म्हणिलो खूब खुशालकाय भोगता कित्याक जेन्ना आमी पयलेच आमदार कुंकळचे जाले त्या वेळार आमच्या मॅनिफेस्टोन लोकांक आमी जायते कितें करतले म्हणून एज एन आमदार आमी लोकांक सांगले. घरांनी मॅनिफेस्टो आमच्या घरांनी दिले, आमी गेले. आनीक 4.5 वर्सां जाली जेन्ना आमदार जाले कुंकळचे. खूब खुशालकाय म्हाका भोगता कित्याक पयलेच जेन्ना काम केलें चिफ्टन्स मेमोरियल जे एक रिवोल्ट चिफ्टन मेमोरियलाचो रिवोल्ट हिस्ट्री बुकान आसपाक जाय म्हणून जवळ म्हाका दिसता 40-50 वर्सां हो डिमांड आशिल्लो. पूण ह्या सरकारा कडेन झुजोन आमी हो रिवोल्ट जो एक पयलोच रिवोल्ट आशिल्लो पुर्तुगेजा विरुद्ध, जो पयलोच रिवोल्ट आहलो ऑफ इन एशिया, हे रेकॉग्निशन कुंकळकारांक दिवपाक आमी जायते प्रयत्न केले. दिस इज वन ऑफ माय बिगस्ट, ऑल्दो इट इज द फर्स्ट बट वन ऑफ द बिगस्ट अचिव्हमेंट्स एज एन MLA. आमच्या मतदारसंघात जायते डेव्हलपमेंट करपाक लोकांक, स्पेशली इलेक्ट्रिक इन्फ्रास्ट्रक्चर. आज आमच्या मतदारसंघात ऑलमोस्ट 70% कॉन्स्टिट्युएन्सी अंडरग्राउंड केबलिंग जाली. कुंकळचो भाग जालो कंप्लीट, पारोडाचो भाग जालो, आमचे आमल्या हिंगाय कंप्लीट जालेले आसा. गिरजोली चांदोर ऑलरेडी काम सुरवात आसा. सो लायटीचो ऑपरेशन सुदावो करपाक आख्खे मतदारसंघात म्हाका जाणाय कंप्लीट जालेले आसा, हे करपाक प्रयत्न केले. रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर जे एक गोल्डन पिरियड आशिल्लो 2002 ते 2012 बाब जोगी मालेमावच्या जेन्ना टेन्युरान डेव्हलपमेंट करपाक जे प्रोजेक्ट रस्ते तेणे केले ते रिटार करपाक आमी प्रयत्न केले. जे चिफ्टन मेमोरियलाचे रेनोवेशन ताबडतोब सुरुवात केली. आमी कुंकळकारांक आमच्या मतदारसंघाक उतर दिले की जे हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चरान लोकांलो डिमांड आहलो, पोंत मारपाक पासून सादे दोतोर नाहले, आमी एक अर्बन हेल्थ सेंटर थिंगा जोरान काम तयार जाता. आज इंडस्ट्री विरुद्ध, इंडस्ट्रियल पोल्युशना विरुद्ध 4 वर्सां जाली आमी झगडटा. झगडोन दुबावना, पोल्युशन अजून आसा, पूण कॉम्प्रमाइज जायना आसतना आमी एक हेझडस वेस्ट उबारपाक झगडले विधानसभेत आनी मुखेलमंत्रीक ते करपाक पडले. हेझडस वेस्ट लिफ्ट करपाचो प्रयत्न आमी केलो. आनी म्हाका खात्री आहा की म्हज्या टेन्यूर एंड जेन्ना जाता मोस्ट ऑफ द हेझडस वेस्ट विल बी टेकन आउट. आज जे पोल्युशन कुंकळच्या भागात जाता, या पोल्युशन जे फॅक्टरी येवपाक सोदता तेका म्युनिसिपॅलिटीन तेंको दिवंक ना, आमदारान तेंको दिवंक ना, प्रायव्हेट जाग्यार येता. जायते मंत्री आमदार तितून शामील आसा. आनी हेच मनीस आज जे म्हजे लक्ष्य आसा, हे लक्ष्य जेन्ना तेंका
म्हारग पडटा ह्यो फॅक्टरी फिश मिल बंद करपाचे जे आमी लक्ष मारलेले आसा, कोर्टान पासून आमी पेटिशन घातलेले आसा, हे हुंय ना हुंय चोयपाक थोडेशे मनीस एकठांय जालेले आहेत आणि हेच पयशे कुंकळकाराच्या आड ह्या मनीस आज हे एकठांय करपाक भोंवताय, थोड्याक एकठांय करपाक भोंवताय. पूण म्हजें लक्ष फोकस्ड आसा. हांव 5 वर्सां कुंकळचो आमदार आसा. आज जरी तर पंचायत एरियान गेले, एक पंचायत घर गिरदोलीचे घरात पंचायत घर, पारोडा पंचायत घर हिंगा बाब शैलेश जोतकर आसा. कितलेशे आमदार येले गेले, कितले डेव्हलपमेंट केले WRDच्या फिल्डान, MLA लेड अंडर, PWD अंडर, डायरेक्टर ऑफ पंचायत अंडर, थिंगा उदकाचो प्रयत्न ऑलमोस्ट 7 crores आख्खी पाइपलाइन ऑफ एंटायर पारोडा वॉटर पाइपलाइन हेज बीन चेंज. 80% ऑफ द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट. आमचो लक्ष्य आसा. आज जेन्ना ऑपोजिशनान जेन्ना हांव काम करता, हांव सदांच आभारी कुंकळकाराचो. कित्याक ह्या 4 वर्सांत न्हू, पण जेन्ना म्हजो बापूय बाप जोकी मालिमावान उलो मारिल्लो 2002 त्या वेळार सोन आतां जोड 25 वर्सां कुंकळकारांनी लोकांनी आमकां तेंको दिलेलो आसा, आमकां मोग दिलेलो आसा. हांव सदांच आभारी. कित्याक तुमकां खबर आसा, हांव जेन्ना आमदार नाशिल्लो गोंयांत एकूच म्युनिसिपॅलिटी काँग्रेस बेस्ड जेन्ना एक बीजेपीच्या विरुद्ध कुंकळकाराच्या आशिर्वादान आमी ही म्युनिसिपॅलिटी आमी क्रिएट केली. आज जायते आमचे स्वप्न आसा, जायते आमचे विचार आसा. आमी झगडटा गोंयच पासत. जेन्ना आमदार जाले म्हाका गमन नाशिल्लें की हांव विरोधी पक्ष नेतो जातलो म्हणून, पूण म्हजें कर्तव्य जाता गोंय प्रोटेक्ट करपाक, गोंय साल्वार करपाक. थोडेशे आमदार आसा जे आज झुजता आणि एकठांय करपाक, एकठांय करून प्रयास करून या बीजेपीच्या विरुद्ध, या भ्रष्ट जुमला पार्टी विरुद्ध आमी एक झूज पेटयलें. झूज पेटोवन विधानसभेन तुमी चोयला आसतले, आमी सदांच झुजता, गोंयच पासून झुजता. हांव एक गोंयकार पयलो. नो डाउट आय एम अ वोटर इन कुंकोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, बट आय एम अ गोवन फर्स्ट. गोंयचे ज्या पद्दतीन या बीजेपीचो प्रयास जो आशिल्लो 2022 TMC म्हणटा तेंका मुखार कळ्ळें. आज TMC हुंय आसा. TMCचे सगळे नेते आज तांकां रियलायज जालेले आसा. आज ते काँग्रेस पक्षान आसा. हांव सदांच म्हणटा की हे बीजेपीचे लोक आमची जी एक डेमोक्रेटिक रायट आसा, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सिटीजन हाचे कर्तव्य कितें? बीजेपी विरुद्ध झुजपाक जाय. कितले इंडस्ट्री विरुद्ध झुजता, कितले पोल्युशना विरुद्ध झुजता, कोण कोणा मेवता, कोण मडगांवच्या गांवांत अग्रीमेंट करता, कुंकळकाराक खबर आसा. म्हाका विश्वास आसा. कित्याक इफ यू टेस्ट युअर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ थ्रू नंबर्स, कुंकोलीम हैज बीन अ कांग्रेस बेस्टन. कुंकोलीम हैज ऑलवेज सपोर्टेड राइट चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स. जे म्युनिसिपॅलिटी नंतर आमी जेन्ना मेंबर ऑफ पार्लिमेंट इलेक्शनाक कुंकळकाराक उलो केलो की कॅप्टन बिरियाटो फेर्नांडीसाक तुमी निवडून दिवपाक जाय म्हणून, त्या वेळार हिस्ट्री चेक करा, ऑलमोस्ट 100,000 लीड कुंकळकारांनी काँग्रेस पक्ष आणि कॅप्टन बिरियाटो फेर्नांडीसाक दिलो. ही एक हिस्ट्री आसा. इतलो प्रेशर आशिल्लो. जे कॅन्डिडेटाचे जे वडील आशिल्ले ते बाळ्ळीचे गांवांत आशिल्ले. बाळ्ळीच्या गांवांत इतले पयशे रोखयले, पूण कुंकळकारान तांकां जाय तितली आमकां काँग्रेसीक लीड दिली. तेजे नंतर जेन्ना जिल्हा परिशदाचे इलेक्शन आशिल्ले, जिल्हा परिशदाचे हे सगळे एकठांय जाले उडोवपाक बाब संजय वेळीपार. हिस्ट्री चेक करा. कोण या बीजेपीच्या हितून शामील आसा, कोण आज मुखार सरलेले आसा, कोण लोकांक फुडोवपाक मुखार सरलेले आसा. हांव म्हजें काम करता एज आमदार, एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन. बाब संजय वेळीप हाका लोकांनी भरपूर मतांनी लीड दिली, जिल्हा परिशदाचो मेंबर केलो. पयली लीड जी कुर्तोरीम पार्ट ऑफ म्हाका जाणा, जे 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ले, एक म्हाका जाणा वी वर द हायेस्ट लीड
among the Congress second was Kunkoli Jilla Parishad. The people have blessed and accepted the Congress culture. आणि म्हाका आज जेन्ना बा मनसूर आज एक सवय आसलेली की हायलाइट करपाक हिंगा बाब आमचे मार्यानूय आहा त्या वेळार जे फोकस आसा इश्यू जे पडे आहा जे म्युनिसिपॅलिटीचे मार्केटाचे इश्यू जावं कितें जावं बरे भाशेन दिस इज अ डेमोक्रेसी. आय एम नॉट अ डिक्टेटर. हांव 4.5 वर्सां न्हिदोन आतां जागूंक ना. हांव झगडटा 4.5 वर्सां जाली आणि जे इश्यू हांव तेका शाबासकी म्हणटा. सदांच आमचे हिंगा टीम आसा मायनॉरिटीचे सदांच तेगेले व्यू आसताले पूण जेन्ना तेका दिसले की संविधान खतरे में है जेन्ना तेका दिसले आमचे एक डेमोक्रेटिक हे सांबाळपाक आज जे पावल तेणे मारलेले आसा हांव तेका देव बरें करूं म्हणटा. ऑन बिहाफ ऑफ द काँग्रेस आणि हीच क्रांती जी आमची कुंकोडच्या भागात थोड्या दिसांनी चिफ्टन अपरायझिंग हाचो मुवमेंट 15 तारखे जातलो. हीच क्रांती आज गोंयभर दिसता. काँग्रेस पक्षान दिसान 2-3 जॉईन जाता एक वाठारांनी वाडटा. आज आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब आशीष दरोना बरें काम करता. आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब MK शेख ऑर्गनायझेशनाचे आख्खे काम गोंयभर सांबाळटा. गिरीश चोडणकर झगडटा. एक तुमकां हांव सांगपाक सोदता की आज सगळ्यांक खबर आसा फुटबॉलाचो वर्ल्ड कप चलता. त्याच पद्दतीन गोंयांतूय वर्ल्ड कप चलता. वर्ल्ड कप चलता आनीक आमकां खबर आसा की आमचो ने कॅप्टन बरो आसा. आमचे कोच सपोर्ट स्टाफ बरे आसा. बरे स्ट्रायकर आमचे डिफेन्सिव्ह आज बरे अग्रेसिव्ह जाता. पण लक्ष एक आसा की गोल 27 मारपाक जाय आणि 27 या भ्रष्ट जुमला विरुद्ध 27 सीट करून काँग्रेस आमचा आमदार बाब काँग्रेस कित्याक सोडली मोदी काँग्रेस सोडली ना हे ना जेन्ना हांव हें जाता की तेणी ब्लॉक डिजॉल्व जाता म्हणजे ऑटोमॅटिकली आमी आमगे एक्टिविजम चालू दवरताले कितें ना कितें आमी हेतूर सोडला. काँग्रेस सोडली नाशिल्ली. जेन्ना आमी मायनॉरिटी प्रेसिडेंट जाले री मदीं तितलो एक गॅप पडलो न्ही. गॅप जावन आमच्या एंट्री म्हणल्यार एक हे एक्टिविजमाक आशिल्ले आमी. काँग्रेसाचो मोग पयलींच्यान आशिल्लो. एक महिना पयलीं युरीन गाडयो मारले युरीन तुका त्रासय केला म्हणले शॉपाक गायक म्हणलें मीच केलें तेणे तुका हे केलें नेम केलें आनी तुका पर्सनल एक रिवेंज घेतला आनी शॉप तुवें कितें इलिगल म्हणून प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ले आनी त्रास करता म्हणून. सो आतां कशें एकठांय जाली प्रेस तेमी गेल्ले आमगे चण कोण येयले म्हणून आनी ती प्रेस गेली. सो हांव समजलो की ट्रेडर्स आहा म्हणून. सो तेका लागून आमी ट्रेडर्स म्हणून गेले. पण आमी गाळी मारलें तुगे हेची आमी आमगेले एक सदांच एक दीव मारताले पण खूब प्रेशर म्हणून पर्टिक्युलर मनीस हें केलें ना नांव गेलें ना युरीच म्हणून. बरें तेणी कामां इतली केल्या म्हणून त्यो गटरान देवन बी दाखयताले काम केल्यार सारकें ना आनी कितें तरी प्रॉब्लेम आसा. मातसो व्हिडिओ काडून पळय तूं. आमी गटरान दिवना पण युरी म्हणून म्हणलें ना केन्नाय पळय तूं. आमदार न्ही तेजे आमी कितें म्हणलां कन्सर्न हाडून मातशें आमदारांनी लक्ष दिवचें की हो गटर कोण हें केलो. That particular work was proposed by Nitin Gadkari under the black spot. It was not a proposal sent by him. It was done by the central ministry. The funds are from the central ministry. It was not proposed by him. And they are so ये हमारे citizens for democracy or democratic citizens as per our constitution anyone can contest.
I am also a voter from Kumbhoni constituency. Everything is welcome under this banner. Congress is a democratic party. The party will take a clear-cut call. But I have full faith in my workers and the entire constituency. What love and affection they have shown me throughout my political journey or the journey of my family. These issues have cropped up several times in the past, right from 2002. But people have blessed us. Today, I can proudly also vote in the Kumbhoni constituency, in the municipality polls, or in whatever assembly election. म्हजे लक्ष्य आसा गोंय जिखपाक. BJP जाय ते प्रयत्न करतले. म्हजे लक्ष्य आहा and I am focused to make sure that we win Goa. And 27 in or out of 27 Congress MLAs, Kumbhoni will also have a Congress MLA. I am confident. म्हाका कोणाचेर टिका करपाक ना, हांव पर्सनल केन्ना टिकाय करपाक ना. आमचे कॉन्स्टिट्यूशनल रायट जे पडे हा, आय एम विथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. वॉट एवर द परमिट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आय एम हांवें विधानसभेंतूय सांगलेलें आसा. यू ऑल चेक द रिकॉर्ड्स. हू इज लिंक्ड टू which MLA, who is linked, you check the director, check the record. The same project was supposed to come in Cape Barcia. The same fish mill plant was now is people are trying to illegally set it up in the industrial estate on the municipality area, with bypassing the municipality. So this आणि हे मनीस आज जे उलयता रातचे कोण कोणा मेवता ते सगळे कुंभोणकारांक खबर आसा. So येसले temporary जे पण after 4.5 years, I've been fighting this for 4.5 years. You remove one particular, you can allege that Yuri Alema did this or did that. I am fighting. The prime important part is I am fighting for Goa. म्हजे लक्ष्य आसा गोंय सांबाळपाक. जे पट दुसरे येतले, दुसरे वयतले. This is a season for election, and the best way the people of Kumbhoni will decide, and I am confident that not only will I win, but I will win with one of the highest leads in Goa. That is what I am trying to do. Will Congress alone will be able to come to power? See, Or I have opposition also? I have said yesterday as well, the focus in Salsette and Mormugao is 8 seats in Mormugao, 8 seats in Salsette, 4 seats in Mormugao. Congress and in the united opposition, we also have our alliance partner, whatever, together, united opposition today, the score if elections, if we unite, will be 12-0. 12 to Congress and its alliance and united opposition versus 0 to the BJP. This is the strength of the current situation. And I am confident that with the way things moving forward, Congress being the principal opposition party, we will make sure that in Salsette, Mormugao, focus out of 12, it will be 12 towards Congress and united opposition versus BJP getting got the 0. What about North Goa? See, we are working extensively in the north and extensively in Tiswadi, extensively in Bardez Taluka. Huge sentiment against the BJP. Their survey itself shows, internal survey of the BJP, that 10 to 12 seats in North Goa is in danger zone. Their surveys show that Goa Legislative Assembly in 26 or 27 will have 60 to 70% new faces. This is a clear signal that the tide will change, and when this tide will change, you will see a stable Congress government supported by the united opposition. See, alliance cannot be for Salsette. Our party senior working president is there. We are working on modalities. We are checking where and what is positive. But Goa-centric alliance cannot be to a particular thing. I do not personally believe in friendly fights. I do not feel that friendly fights is really healthy. You need to have a clear-cut agenda. It has to be opposition versus the ruling. There cannot be a neutral match. Which parties are confirmed of this alliance? See, there is a lot of talk happening.
There's a lot of things moving. I cannot personally comment at this particular stage, but when we go unitedly, you will see that Goa, जे गोंयचे पासून आमी जे एक नवी सुरवात सदांच म्हणटाले, ही नवी सुरवात जी जावपाक जाय ती तुमकां दिसता. थँक्यू. हांव सगळ्यांक आमचे गेस्टांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे हांगा जमिल्ले खवले हांगा आपलो टायम काडून आयिल्ले पत्रकार भाव तशेंच आमचे सगळे सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी